जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल। आज घर मणि ये बस आज आज कटई मंत्री जन अलग अच्छा घर गार्डियन सेपटे अच्छा आम घर भाई बर्तमान काटाकाटी कर आज कौन हम डालमा घर गार्डियन सब काम छिड़े बर्तमान कौन करेंगे नुगा सुखेबे नुगा 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 सुखेबे पूरा अत्यंत निद्र उठे बर्तमान खाली भिड़ी मड़ी होनी उठाओ 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 करी न करी उठाओ उठ जा बाड़ी रे गोटे साप धरा होता दीटा साप धरा होता काली गोटे साप केते मोटा से गुड़िया ताटू टिके छोट बड़े सापटे पुणी धरा बोधे मत कहीं वर्षा वर्षा सी गोटे थर कौन सत कथा मु कहूँ मो बो ये अच्छी मु कला कथा आमर गोटे थर कौन एमती साप आसला आम माने भाई ना आसते भिणे भाई आसते सी कौन कले साप दिन देखी मोर कौन कलु बाड़ी देलु बाड़ी देला से सापटा को दरमला करके छाड़देलु छाड़देला भय तो लगुच नंगा मु जानी साप मानकर ब्रेन न थाए आ साप मैंने राग रखती किंतु मुंडे गोटे भय पशि आम गलु पाला कौन पैतरा गलु जो आम महादेव पाखु डरी आणुलु आठी भोगराग होनी बोधे से साप खाली चारिड़े गिरी भोगरागटा करदे क्या एत साप आम बारियाड़े बुलती एबे बहुत साप बुलुं आम बारियाड़े दिन सारा खाली टी टी खरा आम आमाजन बाड़ी देखा पूरा गाधे पड़ी पूरा ओ पूरा पानी पूरा चारिड़े रात ए वर्ष आत नंगा है बोपा इठी गोटे बड़ भितर भितर किए जाइए इठी गोटे बोपा किटी 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 से सब कुआ कुआ बेबी हाथ होती रेडी बृंदा देवी को पूजा कर माता से मंत्र फंत्र किसी नहीं मंत्र मोर करदू मो BMW गोटे BMW फुल माते सी मो BMW ऑडी ऑडी कहीं पड़ा लगी फुल दुकान आगर कखार फुल आमाजन बाड़ी सी कटई मंत्री अलग थे ये कटई मंत्री अलग ये नीतिदिनिया कटई मंत्री हाँ काटतु गार्डियन बर्तमान खाऊन काकुड़ी भाड़ी बाड़ी कर आमाजन बाड़ी सब खाऊच आमाजन बाड़ी के धन्यवाद देना थैंक यू थैंक यू थैंक यू आमाजन बाड़ी कहबू बाड़ी कखारू ये जी जिनस तुम मैंने पाइल कखारू है जो फूल है झुड़ंग है चाउलिया है ये जिनस है फ्रेश नेचुरल बुझे ना आम बाप पु मेहनत करूँ बोली आज से फल आम खाऊँ भास पड़ जामर धरा केनाल रे आपन को देखा मु गोपाल कौन है कादु मधु सेठी गणेश मूर्ति चलती मु जूम कर देखा जाऊ कि न जाऊ तथा मो फोन भिड़ुचे सेठी गणेश मूर्ति चलती ये देख सब बाउंस टिके पोताई ये जाल बिछाई आउ ये तो कारीगर बाबू जाल कौन लगी बोधे कौन कर माछ ये भाई ना माछ ना सेरेना कहीं जीवन टाक कलबल कर ये एति मात्र दीटा पड़ती टक टक हो छाड़ीदवा खाली टिक 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 मुझे खाइबे लास्ट भाजी पखाल जा पानी रे बंच लास्ट को काटी खाइबे लोक जो पाइला गंजेई देला ये लोक आम छत्र बाली घाईटा को नष्ट कर सारे जो पाइला गंजेई देला से गंजेर फुल फर्म जान घर गभीर ज्ञान जहर जंजाल मुक्ति
ଇଏରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ନିର୍ବାଣ ସହର ଶାନ୍ତି ଇଜିକଲ ଟୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା। ତମେ ସେ ମଦଟା ପାଇଛ ଆଉ। ମାଛ ପଇଲା ପଡ଼ିବ ଜାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ନେଲା କୁହ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଗଞ୍ଜେଇ ଧୂଆଁରେ ମଶା ମରିଗଲା। ତମେ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ କହୁଛି ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ମଶା ମରିଗଲାଣି। ଗଣେଶ ଜନ୍ମ କରିଦଉନ ଗଣେଶ କାହିଁ ନବ ଛୁଆ ଗଣେଶ। ଜାଲ ପଇଲା ଦେଖି देखी माछ आसन ना ये 3 दिन तले 4 दिन तले जुला सेउला खेलुले कनी साप जंती करंती ए भाई फोटो बोलन हर हर शंभु प्रभु मारो थर पूरा आनंद रे पूरा पूरा शांति तुम अच्छो पूरा अलग राज्य तुम अच्छो ना। गणेश पूरा कंस्ट्रक्शन सब बाहरी पड़ी पानी मगटा आण जा लिपा हम वहाँ पर मुँह इठो केडो केडो गणेश होछि रे सब जड़ी पाल पकाई छै बसा ना मैन्युफैक्चरिंग से सरी सरीवा पर दिन पर 15 दिन पर एटा विषय हमको पैसा हैला कोन पैसा छै पैसा 6 संगा किछ पकेबो 9टा पकेया हेले 3 9 हां 6 हला व्यक्तिगत पूरा जीवन जवळ काम करिया पई तृतीयटा 9 हला ए उत्तरी मंत्र हां उत्तरी गामुछा पकाए जदि 9टा न पकेबो 6टा पकेबो ताले गामुछा कांधरे पकेबो जदि गामुछा आवश्यकता नै ताले 9 पकेबो ସେଇଥି ପାଇଁ କହୁଛନ୍ सुधी करिवो ନା ସେଇଥି ପାଇଁ କହୁଛନ୍ तारे मंत्र करिवो सारुआ पंडा आउ सबुदिन पैसा करिया କଥା पारिबानी आ हां ए देखो ना कोई मोला मोला कोइला मारा हला एटा एमती कोइला एटा हम बाछरे करू चले जाऊ चली चली ए कोति संक्रांति के हेबो गुरुवार एकादशी दिन हां नूतन पैदा धारण करिवो हां एटा कोउथरे लेखा आइछला सेटा स्कंद पुराण रे लिखा आइछि स्कंद धीरे की जा काम करू कन्न बेला बाजियो की जा काम करी बेन तो दीदी बाडेला बाड़ी जीती तू कहीं मो झिउ बाड़ी लुगलो तो बाड़ी लेटी दे तक बाड़ी में ताको भूत देखै देली सीधे शिवान देख ले के हवा हां दरकार नहीं मो झिउ कांदू जी शिवानी आइला हम मो बाबा पाखे अच्छी किसी नहीं तो बाडे रो आइला आइला शिवानी को खाए गोस पहला राधा सोइला को माल डेलीवरी दियाला स्टूडेंट स्कूल पळेला और तो घियो करछि गुआ घियो पानी डालमा बोय है तो छत्तू ये पियाज नाती देसी मैं पियाज खाती नहीं सोमवार श्रावण मास सोमवार जी आज आलू किलो 100 ले आज डालमा करू तमे नॉट कर बाजुडू काम करी पळे आसिले पंचम हां केते केते चावले देखो या दिस इज कॉल्ड अमेज़न बाड़ी बोपालू टेनिस बॉल बोले आइछि आउ हिछि को ना हां तणी खाइ होगी हां मैं तंप साप गहिरे रे सी तप आउजी जेलबड आइछि आउजी डौके नथले हां ए डौरिया को पोइतरा डौरिया साप धीरे की सोइला तापर दू बिगा साप धांदु हां से सीट रही आ कोन पादे भी उठिबे हां
ନା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲାନି କି ଗହିରରେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ଅଛି। ଆହୁରି 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 ଅଛନ୍ତି ନାଗ ଯୋଟେ ନା ଯେତେ ଧରିଲେ ସେତେ ଧରିବ। ପାଣି ହେଇଗଲା ଘରେ ତ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେତେଟା କଣା? ହଉ କେତେଟା କହୁନ ଗଣୁନ ଟିକେ ଗଣିବୁନି? ହଁ ତିନିଟା ତିନିଟା କେତେଟା କଣା? କଳା କେତେଟା ହଁ କେତେ ହଜାରେ କଳା 1000 କଣା ଗଣୁନ। ଗଣିବି କଳା ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠାରେ କଣାଟା କେତେଟା ଗଣି ପାରିବୁନି? ନା ଖାଇଦବ। ହଁ 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 ତମେ ଖାଅ। ଇଜ କଲ୍ ଆମାଜନ ବାଡ଼ି ହେଲା କଦଳୀ ପେଣ୍ଡା ଆକୁ ରଖିଲେ ଚୋର ନେଇଯିବେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆକୁ ଖାଇଦେବା କଞ୍ଚାରେ କଞ୍ଚାରେ। ହଁ ଚାଲ ଆମାଜନ ବାଡ଼ି। ସତ କଥା କହିବି ଇଏ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଯୋଉ ଗଛ ସବୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ପୁରା ଫାର୍ମ ହେଇଯିବା ଭିତରେ ନା। ହଁ ନିବତ କଣ ଅଳପୁଟି ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଆମ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବ କଟକ ଯିବ ଗୋଟେ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଗଛ ନିମ୍ବ ଗଛ ଆମର କଟକ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ ମଲ୍ଲି ଗଛ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଉଳିଆ ହଁ ମାନେ କଣ ଏଇତିହ ଗଛ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? 2000 ଟଙ୍କା କି ବେଶୀ ହବ ଠିକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆଉ ଭୂଷଣ ପତ୍ର କଣ ବିକା ହଉଛି? ହଁ ଭୂଷ ପତ୍ର ଆମ ଆମାଜନ ବାଡ଼ିରେ ଆଭେଲେବୁଲ ପିତା ଶାଗ ସବୁ ସବୁ ଦେଖିଲ 1000 ଫୁଲ ମାନେ ତୋଳିଲେ ହେଲେ ଦିନ ସାରା ତୋଳୁଥିବ ହଁ ଏ କେଇଜେ ଫୁଲ କିରେ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ବାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି ହଁ କାରଣ କ'ଣ କହିଲ ଏ ଯେଉଁ ମା ମୁଁ ସାପ ନୁହଁ ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ସାପ ସାପ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି ମୋତେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବର୍ଷା ଦିନ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଅଁଳା ଗଛ କ'ଣ ମଞ୍ଜି ପତା ହେଇଥିଲା ମନକୁ ହେଇଛି। ଆଣିଥିଲେ ଭାଇ ଇଏ ହଁ ଏଇଟା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ପୋତିଛ ନା ଛଡ଼ା ତୁ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ସବୁଠି କ'ଣ ଚାଉଳିଆ ତ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଚାଉଳିଆ ହାତ ପାଖରେ ଚାଉଳିଆ ତୁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଉଳିଆ ଆଗରେ ଖାଇଯା ହେଲା ହଁ ଏଇଟା ଆମର ଦେଶୀ ଜିନିଷଟା ନା ବଡିକି ଫିଲ୍ଟର କରିଦେବ ଚାଉଳିଆ ଖାଇବୁ ନା ବାଜରା ଖାଇଯାଉଛି ଖାଇବେନି ପକ୍ଷୀ 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 ଖାଇବେନି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବାଡ଼ି। ହାଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତ ଏବେ ଲାଗିଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ କ'ଣ ଉଠେଇବି ହବ ତ ଆଉ ଲାଗିଛି ଫାର୍ମ ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ହେଇକି ହବ ଆରେ ହବା ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠୁ ଫଳିବ ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ନା ଲେମନ ଟ୍ରି ଏଇଠୁ ଆମ ଛତ୍ରବାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି କାହାର ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଦେଖାହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଚନ୍ଦନ ଗଛ। ଆମେ ନା ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ ମଖଲା କଥା ଶୁଣ ଆମକୁ ବାଡ଼ିରେ ଚାଲିଲେ କ'ଣ ଅଲଗା କିଛି କାମ ନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମ ବାବାଙ୍କର ପସନ୍ଦ କ'ଣ କଲ ଯେତେ ଗଛ ପତ୍ର ଲାଗିବ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଇଏ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲ କମଳା ଇଏ ହବ ଯେ ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପଡ଼ିବ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ମାନ ହବ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ନା ଖରାପ ନ ହବ ହବ ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହବ ହେଲା। ୟା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିଷେଧ ନା ପଶିବାନି। ଜିନିଷ ପଞ୍ଚୁଆଇ ମନେ ରଖିଥାଅ ଗଛ କେତେବେଳେ କାହାର ପଇସା ରଖେନି ସେ ଓଲଟି ପଇସା ଦିଏ ତମେ ତାକୁ ଯଦି ଯତ୍ନ ଦବ ସେ ତମକୁ ଫଳ ଆମେ ତାକୁ କେୟାର କରିବା ଇଏ କରିବା ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଉ ମାନେ ଆମ ଜୀବନ ଗଛ ଇଏ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖ ଟାଉନରେ ନାହିଁ ଟାଉନରେ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଡହଳ ବିକଳ ମରୁଛନ୍ତି ଗରମରେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ କାହିଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଖରା ଦିନେ ଆମ ଏରିଆ ଶାନ୍ତି ଏସି ଲଗେଇଦେବାଟା ସବୁ 5 ମାନେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ତାପରେ ତେଣୁକରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆମ ଦେଖ ଏଇଲେ ଅବିକା ଦେଖ ତୁ ଭଳିଆ ଖରା ଗରମ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଗଛ ଛାଇଦେଲା ଗଛର ମୂଲ୍ୟ ଚପେଇ ନୂଳ କାମୁଡ଼ି ପଡୁଛନ୍ତି ଡାଉଁ ସବୁ ଆମ ସାର ମୋ ଦେହ ଗୋଟେ ଫୁଲିଛି କାଇଁ ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି ରହ ଦେଖ ଆକାଶ ପିନ୍ଧିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଓଢ଼ଣୀ ଦେଖ ପାହାଡ଼ ଗାଉଛି ଅଳସୀ ଫୁଲର ରାଗିଣୀ ସେପେଟା ଗଛ ଫଳିଛି ସେପଟା ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ବେବି ସେପଟା। ରାତି ଆସି ହେଇଗଲାଣି 10ଟା 7:10 ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲ ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ମାଲ ଡେଲିଭରି କରି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବି ବନାଉଛି, ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋକାନ ସକାଶୁ ମୋତେ କିଛି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମାଲ୍ ପର୍ଚେସିଂ କରୁଛି, ଏକୁଟିଆ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବେଶୀ ବନେଇ ପାରୁନି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବୋରିଂ ହେଇଯିବେ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ମଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି। ଆଉ ଆଜିର ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।